Allez, Lens. Lens, hey. Avril, mai, juin, voilà, juin. Mois de juin, oui, Lens ga anniversaire. C'est-à-dire, FPR ga anniversaire duma. Mais maintenant, nous débat au thème bio. Amno lancement. Mois de juin. Comme il maliga era ko mako abebo don Japon gana. Mais tiens, la go do avec surprise ga mo la bo Japon gana. Ado mais atna era mo la quoi. Mais ga be singeng, abe singeng. Abo Japon gana o kuna be anno. Malgré rebe na le mois de juin, amto au fêti dumam baké, au fêti dumam to ke. D'accord, au do ma se fo. La ko na fa bo ni chan saba kele fouye tento andala. Anga yere bunya doni quand même. Kuma jora nununa. Fembela jele jora nununa. Nunu mo te foi la tuguni. Foi. An kuma da ka kuma, ka on do ka so la, ka mo bugo, ka mo jogging, ka faso interdit do la. Ka bara be da mogo do ka o ye mun buka kola ngo be ka do de fara ka dongodo o de mata wolo voiture choueni na ka chouen flagrant kuma de be munya ntala du kuma de be munya ntala du ama fa ya no ko mununga constitution kuka ka fo ni utaka bolo mandi munu ye kuluka bwa kono bora kono kuma u bwa kono ngo action u bwa kono amo action la gauche muna à la faveur de qui ni nous la gauche ti que la gauche bi que la gauche ni nous la gauche à la faveur de qui hein ka ke mure ki yere kono fara ne ma fo ngo mo be ke mure ki kono fara billahi karan ne ribiko karadi ne ribiko mo be ke mure ki kono fara karan ne ribiko na chena demsanu bola be chi ampede na nyanu bola be nyampede nyajugu nyanyuma. Donc, on a encourager vraiment, arrêtez-vous un peu. Aïe, moro bonya doni. Abe boabe manamala kansu gubela jele fuma. Hein? Mais aïe, shibeka, amase ka moro kele mo kuru concernant kono. Moro kele amase kula démissionner. Moro kele. Mais bini jem ni jenasi ka boli la. Moro nani le wala seme. Moro nani. Aïe, shibeka kumala no. Ka jie bega kumala anga mineka do kaso la ka fembela jele ndanga. Moro jume ya ka bara blanye. Moro si. Shi. Au contraire, vous me refouillez là. Foyere, ou t'as jeté le blé comme ma béca. Ou t'as la meublé, ou t'as un comment la meublé. Fona you ne vous sera roulant comme un do casola. So, vous me retang à fouiller la blé. Parce que vous me refouillez là, jamana de jora la kaba. Mais du coup, beaucoup fla, mon nani wala seme. En essence, ça va qu'à coup critiquer qu'à faut que élection chien, que fembeke. Papa, aïe, mon kelé ma faut compter ta baraka chini. Ou bec me tout à barala, plus de 3 ans, ou bec à tout à barala. Ou t'as le coco kerere. Quand clair na chien votre député sigi fana la foi anya foi ou bituka bu ko ku je so ma ka tuka barala ala tu baliga snongo mais 2 jours seulement boko fladoro 2 fois seulement mo nani bora mo nani na mo shekina peut-être les sani dugu be mo fla frebe so wala semaine. C'est ça l'élite. C'est ça la lutte. Non, c'est la jamana la jo. Mais on me sait qu'au euro, armado me ton euro m'coudon. Mais n'a jamana la glan, n'a mon euro don, n'a pas fou de kono, am ta bio go kono. Au sommet skoro bandu, au mores skoro bandu. Mais ni do fanga dalembo la, am ta sur do sommet skoro te, mores skoro te, ou la bête euro be faso. Grâce à Malika, moi chama yere clé bi. Car moi chama be nuko kutuba ko wala, gali wule téléphone na anga ngali ka fraude. Au sommet c'est pas la personne de Malika, mais le combat qu'il a fait à un Nobo. On n'a pas de bec. Là, c'est qu'on nous met bouchili qui est bio-vestiran. Ou bi-clé. Ou bi-clé, n'a pas fait, mais bololo sans fait. Ou bec, comment c'est qu'il a quoi fait. Donc, à la commande, mais, donc, il faut gagner, mais. Nous le fois. Donc, ni à y tant qu'à attendre. À Tambalia, on va qu'est-ce qu'on veut qu'à son haki là-bas, d'abord. Bon, vers 14h30. Ouais.
Parce que moi, je l'ai dit que je vais un peu voir. Après, c'est là qu'on fait un donné. On va essayer de gérer ça. Parce que moi, je n'ai pas trop de choses. Ah, ben avant les boulots, t'es boulot. Oh, Adama Demini, Tabolo Jouara. Et fene, Eba Nini, Eni Begabeje. Parce que Ibega est malin, Antonio. Ibega est kafirié. A ma femme, est kafirié. Comment il défend money, on va faire. Et alors, moi, Ibega est tacho, on t'a nié. On t'a tacho, les yinga famu. Mao Maï Donani, Ibega Chay, Boda, Chitodo. On y va faire un fait Jolena. Kabo Jo, on Ibega Chay. Ah, Jutel de Banya Bonina. Alors, Caragonamo Mobila. Enne a mignon don. Nana to don gembe don. Ne terga do ren wuli walla ko otala ko fade du nanga chena. Mo ko ibega teta o buda de bechi. O fe mo ba ko ibega teta o ye kafiri deundi. Ibega teta ni ga wata au batar nu. Ni ibega mata au batar nu au de ba undem kala. Wa de be do ba ngo segana. Ko ibega teta ti isigi juice en fait do sigile ko wa ikono comme constitution comme mali constitution comme ba défend. Au nyamo de justice ba bi mo ga no au sera ka munyana bokula. Oh donc il va dégager abe wuli ka constitution défend il va dégager mo de be ga no fait John ba no fait au munu be ga no fait au munu be ga no fait au de ta la dron dorete ka fo ka be wari nyini au ta barake o no mata barake Facebook sanfalata e ame fado nyoda ya au fa rete do na de ame fado awladi bla boita bla ni boama bla ko bi fa faka comment t'es dans farade comment bi fa ni boama bla ni boama bla i de me ke kunfinde sono ne don ai barabana Olive Francia e wara ngode Olive adno ni boama bla bana jugo bi ba faka ni boama bla o munu bala ko boite bla horon kolon deun ko boita bla wa boaba bla de boaba bla tere boaba sadi boaba flidi ambe boa gendi doka douani boache ko boita bla o tigi nyamogo dembe tige mali kono mali koka jone bisa foko boita bla jone ba foko boita bla ko ni ko ina ko boita bla kan janga carte ni nana kan je passeport la kan je ali biere avion na katla ka jamana interdana ko tabla o mu nyamogo de yakuma ko tabla wa ba bla ali shini aba bla shini ngana jone ko boita bla ni mo ko boita bla o jube goshi o jube ci ñenema bubu ya ga wardi munuma oli donne no goy bubu ya wardi munuma ay bara banon ani mo ko indam ne ñon fe ka kele indam ne ñon fe cew yi jenge i bodinge betike ya mo jenge mata jenge kaunto ko nande mo sita jenge kaunto ko ngona aya damine bois wamba la bano bois de fene machiti jenge ka onto kele ngona personne mo si on s'en bat les couilles c'est que ça nous concerne ça c'est Ibeka les restes là on s'en fout. Les restes là, nous on s'en fout, on s'en bat les couilles. Fais mon kungolo là, ode Ibeka indi ban kungolo là. Ni Ibeka tara ka boy, kele bana. Ni Ibeka intara, oye kele bana peo. Ni Ibeka mata, wa me nyona de. Wa cheo ko Ibeka teta. Ni ye chei kiribechi, ni ye muso i jubechi, ni ye mogo ba ko Ibeka teta o batari bechi. Chete musote. A mo fouete même si ka fako no ko Ibeka teta. Mo teun, Ibeka teta ka boy. Ibeka teta ka boy au danga de ban frake wa. Ala carte ni na o de wa nyana ba anyana ba Ibeka di na utan de me Ibeka kula ayaw bodinga mine ka bwana la na utara joko no ko constitution batar ne na mo be constitution na ambe be ga genga bo anyara nga constitution sigi aw mo foi ma jo constitution na mali sharia waduna ni be klo sharia ka ni be mana kan sharia teo sharia yare teo ko kan sharia boya mo be bonya ka sharia boya na strategi re sharia boya ma ye sharia kin kana ke danga dede ifina kana la bato de c'est comme ça. Sharia qui se kelinte malila depuis ala yi da sharia ma boli malila wa sharia ko kuma me fo adamanda fantal la suno dongo do sharia betike malila de adabe goy awdila sharia qui se kelinte mali kon la kele sharia foite constitution ni be klo sharia kay mali constitution mali sharia ni be klo sharia kan fengo fembe nous ya violer aba violer nous ya violer kata terrain aba violer kata tarata c'est comme ça passe au Mali. Ah Muna? Limer be jenye kan. Ijo nga fo. O me njone betaka. Dikini. E bi gam non ta juri. Na kamino. Na kamino me bla ku wono di. Me devon. Ai non.
parce que ne malika filara sa filɛ ne y'a fɔ Facebook sanfɛ ko n'o toli to diɲɛ mɔgɔ si bolo hali n'a sɔrɔ souvent malika filara sa filɛ ko ne to diɲɛ mɔgɔ si bolo n'o fɔ yan nɔ mais non mais nafa de bɛ i la wa. U kokolen an bɛ sa i kɔ an bɛ sa mais kisɛ bɛ ci i b'u ɲini fo koko kɔfɛ. Donc, Rasta a besoin de 10 personnes convaincues que de 1000 personnes d'Abaraba. 1000 personnes pour Fola, 1000 personnes coulées, 1000 faits, 1000 corps. Au texte linéaire. So, 1000 faits du dos, ordinaire, sont des arts, un peu d'eau, alors 1000 faits. Moi, je ne dis pas que je et quand tu as parlé, je ne dis pas que je suis man ne ko man tese wadu la ka songo ils ont eu wadu si beka maintenant ils ne souffrent pas ça. Donc on a besoin de personnes convaincues. C'est pourquoi moi faut que moi fais mon côté de malade moi ta corona na problème pour ani jama pour que les le peuple est la foule. Le peuple c'est les personnes convaincues. La foule c'est les personnes qui n'ont pas il est tout là flaflamananou. Donc, ça, c'est les gens convaincus. Encore une fois, on a besoin au CDR de militants, des hommes et des femmes convaincus, et non des hommes et des femmes flaflamanani d'abarapa pour les balles, c'est pas ça. On le dit clairement. Il faut être convaincu dans la vie, un homme doit être convaincu. Il veut mon faux. Keneka ika fo sokuna ibe mu fo sokuna ika fo keneka ni bi fe kenema ndi fe kenema ni di fe fana be boka fi budinga fara kelen tu vois non ne baw jugo shi kelen aw boda nunu aw bala no kira aw bara sa fe ngako na kishi jaw mo desewa aw desara sympathiser mo do ta sympathiser mo ya do ke kota wallahi ne nya ku yela ne ni nya ku yela la wallahi ni ku me malici no mo de ala ke samara ben fe fini nyuma me fe bo nga bonga jayara nyama ne jole na balmamso nyuma mi bolo balmamso nyuma Chekseya Chefaria ani kele bonya de jenyate depuis 2000 ouais ijo maintenant parce que e ma fama ko on a de fond ni ala e dani blunya o e mo kele o nyango yakela brami ne ngo kibele nyango ya bari problème bi sala nyango ya c'est pas un problème ne tra wule wa bari kala ne tra ndia wa o be fasande ka bali ka munene sisano ntara ne rasa to kai o nya ka balo na to kai akara sarasbachi dugukolo konato akara sarasbachi momli nyuwa akara sarasbachi muso ni deun akara sarasbachi na folo chama o ne danga de ntabla an yɛrɛ 3 mois 4 mois ta ka mɔgɔ ɲini parce que maa min bɛna gulo i la ka taa a camanba de bɛ yen ni kumana caman bɛ dugu bila dugu yɛrɛ tɛ tunga la dɔw bɛ tunga bila ni kumana dɔw bɛ tunga bila u tɛ mun kalama caman bɛ kɔsɔ u tɛ mun kalama u ka so wari sarali gazi wari sarali k'u to yen u ba furakɛli Bamako yan u fa furakɛli Bamako yan u ka dugukolo siman wari sarali yan minnu bɛ k'a d'u ma u y'a facture bɛɛ ci n ma an bɛ k'i ka karisa balo a minɛ samara ben fe fini nyuma me fe bo nga bonga jayara nyama ne jole na balmamso nyuma mi bolo balmamso nyuma Chekseya Chefaria ani kele bonya de jenyate depuis 2000 olu fana maa 2 b'u vi maa 100 b'u vi maa 1000 b'u vi maa 300 b'u vi u tun bɛ $1000 ta par mois 1000 € ta par mois a laban mɔgɔw b'u wele ka bɔ Congo ka bɔ Chine 300 € minɛ yarasa la fasa nin minɛ i ye nin kɛ i bɛ CDR ko nin minɛ 1000 € maa kelen kalo kelen o bɛ sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔ olu fana ye baara dabila olu dalen bɛ so. C'est-à-dire bin kɛra minnu kan n'o ye maîtres ye école karamɔgɔw ko bin kɛra minnu kan élection min tɛmɛna ni minnu ka voix bɔsir'u la minnu ka résultat minnu ka victoire bɔsir'u la ko dɔw bɛ ka bɔ ko parce que ko courant bɛ ka tigɛ Mali kɔnɔ nin fɛn fɛn fɔra nin bɛɛ ye tiɲɛ est-ce que aw wulila ka kɛlɛ kɛ nin ko la wa ɛ cɛ a tɛ sabali dans un pays démocratique ni mɔgɔ tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'a bɔ ka gouvernement booster k'a bousculer ni mɔgɔ tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'a bɔ ka jamana kɔnɔden minnu tɔɲɔnnen k'olu ka hakɛ ɲini o jamana bɛ taga ɲɛ aw ta kɛ ala kosɔn aw ka sabali aw tɛ sabali dɔwɛrɛ tɛ dɛ wari ko wari jɔrɔ
ne ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ anw sigilen don anw bɛ ka ko in an bɛ ka observer an tɛ k'an da don kuma in na an tɛ ka hali video yɛrɛ k'a ko kan sinon i bɛ ka fanga kɔnɔ an maliyɛn minnu bɛ kɔ kan Faransi, États-Unis, Allemagne, jamana yɔrɔ bɛɛ en tout cas Europe jamana kan anw maliyɛn minnu bɛ kɔ kan anw ye tɔɲɔ min sɔrɔ i bɛ ka mandat kɔnɔna na bilahi Ala de b'a dɔn c'est à dire maliyɛn minnu bɛ n'u ye papier sɔrɔ 100 ans Europe kɔnɔna na yan nɔ Ala ni i bɛ ka marako jugu sababu Ala ni i bɛ ka mauvaise gouvernance sababu o kɛra sababu ye k'olu dɔw ka papier ko tiɲɛ carte nina tɛ ka sɔrɔ ni carte nina t'i bolo diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka passeport dilan bon n'i ma se ka passeport dilan diɲɛ kɔnɔ titre de séjour i tɛ se k'o sɔrɔ aw wulila k'o kɛlɛ kɛ bi min ka kɛ mɔgɔw kan maliyɛn denw tɔɲɔnen don maliyɛn min kana sa bi bɛɛ bɛ kulo la mɔgɔ si t'a fɔ ko ça va tant que hɔrɔn kolon bɛ Mali kɔnɔ bilahi an b'an si kɛ révolution na an b'an si kɛ kulo ni kasi la quoi foyi tɛ kɛ foyi ye le Mali divisé les ethnies divisées les politiciens divisés la jeunesse divisée les religieux divisés divisés pour mieux régner aw ni Ala cɛ jamana kuturu kɔnɔ dans un pays démocratique a b'an ka constitution kɔnɔ ko n'an ye fɛn ye fanga na min man ɲi k'an ka bɔ an ka dénoncer an ka bɔ an ka marcher n t'a dɔn c'est aw ka denlankolondenya quoi ni aw ka mɔgɔlankolonya tɛ ni aw ka yɛrɛdɔnbaliya tɛ ni c'est à dire ni e cɛ ni aw ka sungurubaya tɛ quoi wari kama tɛ wari mɔgɔninfin la tunu k'i la tiɲɛ o système kɔnɔ u b'a bolo quoi il est le plus fort a fait exprès u y'a kɛ cogo bɛɛ la k'u ka mɔgɔ dɔ labɔ cour kɔnɔ ka cour bila incomplet la c'est à dire ka dɔ bɔ cour kɔnɔ comme quoi le cour n'a plus habilité d'accepter la démission du président de la République minnu bɛ ka bɔ ka i bɛ ka dɛmɛ aw kana dabila dɛ aw y'a da kan minnu bɛ da jigin na olu jasa yɛrɛ na pouvoir saba bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ i bɛ ka bolo kɔnɔ n'i y'a fɔ ko i bɛ ka et son système depuis anw yɛrɛ yɛlɛla Facebook in kan anw wulila an bɛ IBK n'a ka système de kɛlɛ mais IBK n'a ka système o bɛ da yɔrɔ jumɛn o bɛ da IBK n'a ka gouvernement de cɛ la et normalement sariya kɔnɔ n'i ko IBK n'a ka système o ye IBK n'a ka gouvernement de pouvoir législatif t'i yɛrɛ ye o kɔnɔ pouvoir judiciaire t'i yɛrɛ ye o kɔnɔ bon k'u saba bɛ don a kɔnɔ sisan o tɔgɔ bɛ fɔ cogo di n'a ma fɔ régime a bɛ fɔ cogo di n ko problème kɛra yen fɛn min saba man ka se ɲɔgɔn ma olu de nana se ɲɔgɔn ma ka tila ka kɛ IBK ka fanga ka boli nin bɛɛ kunna IBK ka système a taara boli yɔrɔw la hali IBK man ka tɛmɛ yɔrɔ min na IBK taara boli ka tila k'a ka système sigi yen n ko de ye problème ye problème bɛ yen de n'a ma fɔ n ko IBK n'a ka système o kuma IBK n'a ka régime an t'a fɔ IBK n'a ka système na n'i ko IBK n'a ka système sisan nɔ assemblée ti yɛrɛ y'a kɔnɔ fɛn ti yɛrɛ y'a kɔnɔ pouvoir législatif et judiciaire ti yɛrɛ y'a kɔnɔ judiciaire ti yɛrɛ y'a kɔnɔ bon n'i m'a fɔ sisan ko IBK n'a ka régime i bɛ mun de fɔ ne bɛna n'aw ye su nɔ o mɔgɔ minnu ɲɛna k'anw ma nin bɛɛ faamuya anw kelen bɛ ka tila nin bɛɛ la ne bɛ fɛ de minnu bɛ k'a fɔ k'a kana fɔ ko IBK avec son régime bon IBK avec son régime n'a ma fɔ o IBK bɛ niveau min na bi IBK ka fanga bɛ niveau min na bi n'a ma fɔ IBK n'a ka régime a bɛ fɔ IBK ni mun de n'i ko IBK avec son système a bɛ dan gouvernement ni IBK de cɛla la bon IBK dun ka système ma dan gouvernement dɔrɔn kɔnɔ IBK ka système taara fo pouvoir judiciaire la ka taa pouvoir législatif la an b'u wele cogo di sa c'est là le problème o de la mouvement 5 juin mɔgɔw ko IBK et son régime parce que IBK y'a à la ta démocratiquement ka tila k'an bila état dictature kɔnɔna la IBK bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi Musa Tarawele ni kelen kɛ wa ne de kelen kɛlɛla Musa bolo n'a ma nin bɔ IBK bolo an b'a bɔ jɔn bolo donc comme démocratie bɛ yen u bɛna mana da mɔgɔw la k'u ba an gosi an hakili la ni texte ye an tɛ gosi an hakili la ni texte ye cɛ si fɛ muso tɛ se an gosi an hakili la ko o ko bɛ sen na IBK y'a bɛɛ dabɔ a kama one par one Manasa kelen cour constitutionnel présenté o n ko de y'a to 2018 la Manasa ye élection suɲɛ k'a di IBK ma flagrant k'i sigi ko IBK de y'ale sigi Musa Timini IBK kelen ka Musa Timini sigi o Musa Timini bɛ mun de dagoya IBK la mun a bɛ mun de dagoya la alors que Musa Timini ta yɔrɔ hali IBK man ka tɛmɛ kuma tɛ k'i da don a la hali a man ka tɛmɛ yen parce que an filɛ nin ye république min kɔnɔ de république démocratique et laïque o de y'a fɔ ko pouvoir ka séparer en 3
pouvoir ka séparer sigoroma saba o pouvoir ka séparer li munga ke ibeka dama ka do kuruko sise fin ka kola pouvoir législatif ka yoro la même Musa Timine jonga mokoy ibeka te bone be fengo o yini nga sisa munu ba fo ka kana fo ko ibeka et son régime ka fo ko ibeka et son système ibeka na ma fo ko ibeka et son régime ibeka ka pouvoir be assemblée ka aw ni ala na la krache na fora ko Musa Timini nga chien fo ibeka be se ka fo wa mba nyini nga na fora Musa Timini nga ibeka contrôle la be so ani Musa Timini ani ibeka be galonka na fora ko Musa Timini ka taga ibeka contrôle be so ala na la krache démocratie be mi ne be ka o nyini nga kwa démocratie be mi maintenant fora ko keleke nan kela ka ta fotuku kambo kuma chaya moi je comprends pas na ma foko ibeka na ka régime ne be ka o nyini nga o munu kala ne mbaro ne be ka o nyini nga o na ma foko ibeka na ka régime be foko ibeka ni mune parce que ne be fongo moyen le don quoi parce que ni sabata mali shara de afie ko pouvoir sababe pouvoir législatif no est député pouvoir exécutif no est président na ka gouvernement pouvoir judiciaire no be judiciaire ka koto koni sabasi ma ka mélanger nyogona mais ni président ni pouvoir exécutif tara pouvoir ta ni baya dama pouvoir ni pouvoir ni kelentari chongo ni nu flabe kunao ni ko ibe kele ka ni flate ibo kele toko di ne be fa ko kele toko de fort c'est là mon problème ne te son na ma nyefon ye kanya ne te son aish na ti sharia kono ni baraina mono mbeka ni fene dema lu fene ti sharia kono parce que question te loi sharia constitution ko yo question te république ko yo question te institution ye question ye système ni mais système mino ibeka ye système installé fait nous bela jelengono bon ibe nous saba kele toko di ne be fa ko de kele toko fo a mo juste ay nana yaka fonya ay nana ola ni ajete me chama ba fo ko ni ibeka tara ko ni timini na ka bekele parce que exactement ou lui avait question répond mais moi mi ka nga fo ou to de don quoi sinon lui avait question il répond là ala atoko de be bongono kuma be quoi pouvoir législatif ani pouvoir exécutif ani pouvoir judiciaire ale ka fait manga bolisi kono parce que a bena dama pouvoir mais pourquoi ibeka nani yera soro ni be chamachela parce que ibeka ya ka moko de nommé kasigi bon ibeka ya ka moko munu nommé kasigi o ulu be se ka mumbo ibeka tala ulu be se ka mumbo ibeka tala ah na fora ko ka ibeka kele obligé o be de be kele mais problème be ka wuli ene ko muno de be ka fo ko abkana fo ko ibeka et son régime na ma fo ibeka et son régime abe fa be fo to ko di ba la fo kun fonka parce que ni ibeka ma kele ne taro meta mo mi kele quoi ibeka ka san ça va ibeka la to ko viser tout mo ibeka be ka 2023 de magé aba fo ko anga to shara ko mu shara ko ka institution bonya ka institution du même bonya institution munu be no shara munu be mbi ngo ibeka de be ka be manipuler ka kasa ko dem be ka vote ko bla poubelle la ka nga to ko nan tora ko ala kan fa aish mouvement 5 juin ba ko la fo nous ya bla romna nous ya bla romna ba bla no tante to ante mu wala bilante to shara du me ni toro ko est-ce qu'il y a que mogola ngi ya ki yere la shara mu be école mine demsanuna ko to shara ko shara mu kele no ka jamana na folo beta ka stoke yoro ni kele na ko to shara ko shara mu ba ko sora su di kata sa ko to shara ko ka ngo constitution boya ne mani foyi ngo constitution be ko mi bigi ni papier constitution e mu e benga ko
Il faut qu'on se dise la vérité. Trop c'est trop, il faut qu'on se dise la vérité. Aïma don ta saralaw te yan. Don saralaw be olu b'a ta ka taga n'a ye n'a fɔ mina ni mana sun lankolon ye. Ok, d'accord. Ni dɔ de bɛ feere kɛ ale bɛ sɛfan jisuman feere ale yɛrɛ bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ ale bɛ n dɛmɛ. ala yɛrɛ ni ventilo bɛrɛ la a juru sama nɔ. min tun bɛ anw jɛ dɔrɔn o de tun ye gidi ye min tun bɛ anw jɛ o de tun ye leader ye tellement que k'a daminɛ kunun ka na bila bi la fɛn min tun bɛ anw maliyɛndenw cɛ cɛba min tun bɛ anw maliyɛndenw cɛ jigilamɔgɔ min tun bɛ anw maliyɛndenw cɛ kungofɔyɔrɔ min tun bɛ anw maliyɛndenw cɛ ala ye o de di anw ma bi n'o ye Emamu Diko ye maliyɛnw y'u jigi sɛmɛ cɛ o cɛ la Mali kɔnɔ a bɛɛ y'i fori ka bɔ maliyɛndenw kɔrɔ i k'a dɔn bi an bɛ don min na ko bi ni e bɔra maliyɛnw jigi kɔrɔ ni e bɔra anw jigi kɔrɔ o y'anw ta de tiɲɛnen pe anw dɔrɔn tɛ dɛ o ye Mali ta tiɲɛnen pewu ka fulaw ni dɔngɔnɔw kun kari ɲɔgɔn na a ma se ne k'o f'i ɲɛna ka maliyɛndenw yɛrɛ dama fara ka silamɛw fara ka kerecɛnw fara ka hɔrɔnw fara ka ɲamakalaw fara ka jeunesse fara ka cɛkɔrɔbaw fara ka denmisɛnninw fara ne fa o bɛ Mali kɔnɔ cogo min na bi a ma se ne k'o f'i ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ yɔrɔ min na bi an maliyɛnw bolo ne fa i bɛ cogo min na bi anw bolo bilahi Mali président foyi tɛ yen min ni ɲɔgɔnna jama sɔrɔ depuis ni Modibo bɔra Modibo Keita depuis o ka wagati tɛmɛna fo ka n'a bila bi la a cɛ mana Mali kɔnɔ ko maliyɛndenw y'u jigi sɛmɛ cɛ min na Mali kɔnɔ ko k'u ka hakɛ ɲini ka d'u ma bilahi a cɛ tɛ ni e tɛ ɔ an bɛ min f'i ɲɛna an fa a n'an ka cɛkɔrɔba ne ma tigɛ i la walahi ne ma tigɛ i la ne ma tigɛ i la ne ne ɲɔgɔnna caman anw ma tigɛ i la bilahi an ka danaya b'i kan wa an jigi bɛɛ de ye e ye koyi Mali tɔ dɛ Mali tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ e de bolo kɔnɔ an jigi b'i kan ye mun ye jamana in bɛ mara cogo jugu min na bi a ka d'an ye i ka don maliyɛndenw jigi kɔrɔ maliyɛndenw y'u jigi sɛmɛ i la cogo min na i ka maliyɛndenw jigi fa ten n'i kelen tɛ bi Mali kɔnɔ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen o ye tiɲɛ de ye o bɛ fɔ ni e kelen tɛ bi a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen e b'a ye wa ko n'i y'a mɛn i ka fari kuma bɛ kuma na i b'a fɔ c'est que jama de b'i kɔ ne fa an jigi fa n y'o de f'i ɲɛna dɛ yanni e cɛ bi c'est à dire i ye Ala ta fɔ i bɛ ka ye ka kuranɛ ta fɔ i bɛ ka ye ka silamɛya ta fɔ i bɛ ka ye ka diinɛ ta fɔ i bɛ ka ye o de ye maliyɛndenw da i la walahi an b'a dɔn i tɛ bɔ an jigi kɔrɔ wa an b'a dɔn an ka laɲini ye min ye e b'o ɲini ka di an ma an jigi ye an jigi sɛmɛnen b'i kan wa an b'a dɔn i b'an jigi fa fɛnɛ en tout cas kana juru yoba dɛ i kana juru yoba ni e tɛ espoir foyi tɛ maliyɛnw na n'i y'a jateminɛ élection 2018 kɛra yan nɔ a sonyɛna ka di IBK ma a kɛra bɛɛ ɲɛna tellement que ne ye nin kuma fɔ ka tɛmɛ n ko maliyɛnw n'u ka marabagaw cɛ n'o ye politiciens ye n ko danaya bɔrɔtɔ la danaya tɛ yen maliyɛnw dalen tɛ politiciens na bilen wa politiciens yɛrɛ mago tɛ maliyɛnw na bɛɛ min sɔrɔla bi min bɛ Ala ta fɔ min bɛ kuranɛ ta fɔ min b'a ɲin'a yɛrɛ danbe kɔ min b'a yɛrɛ ka halalaya k'a yira diɲɛ yɔrɔ bɛɛ min ma sigasiga min ma sera hali siɲɛ kelen o ye Emamu Diko ye sinon cɛ caman wulila k'a essayer dɛ mais dɔɔni dira olu ma olu y'a minɛ k'a dun mais e y'i ta fɔ kɛnɛ kan ko hali ni IBK ye diɲɛ ta ka d'e ma hali n'a ye Mali ta ka d'e ma e bɛ fantanw ta ye min ye i b'a fɔ Ala ta ye min ye i b'a fɔ kuranɛ ta ye min ye i b'a fɔ IBK ye e ye nin fɔ anw ɲɛna yan nɔ o de ye anw da e la maliyɛndenw ka hakɛ ka d'u ma ko maliden cɛman n'a musoman ko bɛɛ ka kɛ kelen ye o ɲɔgɔnna sɔrɔ man di Mali kɔnɔ dɛ wa an bɛ don min na ko bi a ɲɔgɔnna tɛ yen a cɛ tɛ yen nɔ fo e kelen o de kama an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini wa an bɛ sa i nɔfɛ ka n'a to a ka fɔ i ma ko n kun dar'i la ka tila ka tɛgɛ i la ɔ i y'o kuma min fɛnɛ fɔ i ka conférence kɛyɔrɔ la marché kɛyɔrɔ la ko il faut jamais interroger les génies maliens n'i y'o interroger i bɛ maliyɛndenw jɔlen sɔrɔ le peuple malien n'est pas un peuple soumis le peuple malien n'est pas un peuple résigné min tun bɛ anw jɛ dɔrɔn o de tun ye gidi ye
min tun bɛ anw jɛ o de tun ye leader ye da de ye maliyɛnw fɛn bɛɛ de ye mali yɛrɛ bɛɛ b'i kelen de bolo i kelen de ye an jigi ye Imam Mamadou Dicko ala k'i sara ala k'i sara i bɛ ka min kɛ mali ye ala k'i sara i bɛ ka min kɛ maliyɛndenw ye min tun bɛ anw jɛ dɔrɔn o de tun ye gidi ye min tun bɛ anw jɛ o de tun ye leader ye. Assalamualaikum jugumante ayo bisimila Ameriki Assalamualaikum jugumante chenga bisimila Ameriki anga niveau la pichete anga niveau la baby nyana mini ya baby biangi nyana mini cheni mi bia mote sirani nye sigida club fagela anga demisenu be doroguta kumaba numbe sezimi ya musoma numbe chaga yake bote bola fentala dokoro matige obi bani Ibanini dokoro matige chogi banini chadora gufleni kojuguba dorogu tala temini mize imaye azala bunyane no bebe siro nyote gansani ke mo nyanama o cleané o te dompi ben nato kasoro fenti bolo inengadi ala to bida kia bida ben nato kasoro mo ti ton inengadi ala bida kia bida ngana tigi nana de pas avec un vie là, il y a beaucoup de filles, on a un vie, on a 10 vies, on a 100 vies, on a le téléphone là, c'est vital, il y en a, il m'a volé 600, il faut 10 minutes, il y a le téléphone batterie de ça, mais la main, on peut essayer 200 vies, 300 vies là, on va faire beaucoup aller faire la guerre à l'ail. Au fond, on va faire, au diamant, on a guerre sur le tarati. N'est-ce pas, on va faire un meeting. Vous pouvez vous blanquer mobile qui est la poussière bête ou bien la ouest. Donc là, comme vous te savez qu'à ça contrôler, oh oui, on va t'amener que les volets, il va rester nos fêtes que feigner, ça y est, glana kaba, elle fait de son. Si j'ai mis ma boule à main, tu étais nain, il est qui a signé d'aller, tu es intelligent, tu es très fort. Vous t'amantara, le technonisme, kaboué, kana galaxy, iPhone Nissa, oh, Facebook, Facebook Nissi, Watam Bedi, Wamedi, 200, 300 villas, Fou Rebel Bossisa, Ningo de Monatel de Atejo, Ningo Bachi, on the way, ou Bekara sur Facebook. Oh, Lutara. Voyons Mali Colonel, Kofe Fra, deux Fra Toumé, Utara. Tungala, Sansaba, Sanani, Utara Chumi, Ala de Bardo, Geleami Kono, on est Ala de Bardo, Ube Barake, Ube Suli 4h du matin, quand Izine Josi, quand Goudron Josi, quand Siatiko, faut 20h Ube Semiso, dimanche de la Fia Bouille. Oh, Facebook Nana, on nous fait un maf la bouffie, ma keme bouffie, ma bakele bouffie, ma basse la bouffie. Où tu mets $1000 par mois, 1000 euros par mois. En là-bas, vous voulez que vous Congo, à Chine, à 300 euros, il y a la façon nimine, il y a une gueule, c'est de nimine. Oh, 1000 euros, ma clé, quand clé, on va sur le dos, vous faites un barrage dans les vaisseaux. Pour la voir ça, que l'Agence nationale de création d'emploi sur le Facebook. Mais d'Amérique, nous sommes en France, nous sommes au Congo, nous sommes en Chamani, nous sommes avec moi. Il y a un yara sa gosa akili ga nya gawa mila je be bolo tugo mbabe ala donc oh ulu fana sera ulu fana ko bi ko on de kera nyere mu yan jamba ke o mo fana be anye kolonali ne tawla mo ko te dompi ni e do black i be do ta sisa na to de ngula ka moto rebe so ba kolongolo kana be to siyo kono de mo no fana 1000 filles sur 100 filles sur fana be diginga ta ta ko nyanga linta basa yan toro yan jamfa au fond de ta vie. Donc, 8 ans de joint. Quand d'amener mon gars, là-bas, les gars. Donc, nous, on gagne joint. Alors, on a que, on y a 3 mois, 4 mois, on y parce que, mamie, on a brûlé la kata, à Tchamamba de B. Nimkumana Tchamamba du Goubla, du Goubla, tu m'as la dobe, tu m'as bla. Nimkumana dobe, tu m'as bla. Ou te moun kalama, Tchamamba koso, ou te moun kalama. Ou kaso, wari sarali. Gazi wari sarali kuto u ba furakeli makoya u furakeli makoya u ka dugukolo sima wari sarali ya munu me ka duma u ya facture be chima ambe kika karsa balo amela abele mu chama me kuma u tado abe marale be mala ka ambe to sudra ala kana bonya dato ana mi bonya ni mi bato klente ala kana che balo ke che da
ala kana cɛ faga jɔnya la an ye 3 mois 4 mois tɔ k'o de ɲini ka studio dayɛlɛ wali n'an b'a kɛ programme kelen dɔgɔkun kelen kɔnɔ an ka taa ten. Bamako va sentir les sentiments. Gejini yaro kokolo te koe. Bati ko fona ene ko kana sisma. Akana matisi ko fo. Bati ko fona ene. Parce que mimbe dani jobala dani jotala ne te worosila. Kelete ni bati chew fo itanche. Ni bati kuma boka ne dogoya keneka. No de fo be ne te joyi. Ne be diɲɛ mɔgɔ bɛ bonya mais maa si n'i ye ne dɔgɔya fo k'i sa i ta se fila ma parce que ni ne ye maa dɔgɔya fo k'i sa i tɛ kɛ mɔgɔ ye i m'a faamu personne mɔgɔ si t'i dɔgɔya diɲɛ kɔnɔ ne ma Baci dɔgɔya Baci de nana ka ne dɔgɔya ah d'accord n'i bɛ Baci la n'i bɛ Ross Baci la n'i tɛ ne la n'i b'a ale la n'i tɛ ne la c'est ça ale bɔra ka ne lajaba diɲɛ bɛɛ lajɛlen dɛ pendant 100 saba ouais laji e bɛ Mali la min bɛ se ka ne suspend o yɔrɔ la min bɛ se ka ne suspend o yɔrɔ la i m'a faamu ka da kan bɛɛ n'i ka sariya de don ni Baci ye sariya mɔgɔ ye ne yɛrɛ ye sariya mɔgɔ de ye i m'a faamuya voilà Baci bɛ sariya min dɔn ne yɛrɛ fana ye sariya mɔgɔ de ye voilà n'an ko ko wa ko an ka sariya ban k'a kɛ ko d'accord aw b'o fɔ Baci taara n'a sɔrɔ ko ne de bɔra kɛnɛma ka Baci dɔgɔya ka fɛn dɔ fɔ Baci ma ka Baci dɔgɔya ka fɛn dɔ fɔ Baci ma ni sympathisant tɛ yen ou ni fɛn wɛrɛ tɛ yen mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'a bɛ ne suspend dɛ ne ma Baci dɔgɔya n m'a tɔgɔ fɔ k'a dɔgɔya tile kelen wa n tɛna na dɔgɔya fila wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan a bɛɛ bɛ taa Mali la tranquillement bɛɛ bɛ taa ka faamu n'a ye problème min bɛ ne da la bi ne ni diɲɛ bi ne ennemi ka ca diɲɛ kɔnɔ n fɛ mɔgɔw ka ca ni ennemi fana ka ca a sɔrɔla jɔn nɔfɛ Baci mɔgɔ dɔw bɛ kuma dɔ fɔ ne ma fo ka diɲɛ wuli o tɛ se ka fɔ mais n y'a bɛɛ kɛ Baci de nɔfɛ ka tila ka na ka tɔn sigi sympathisant k'a dɛmɛ parce que n'i ko k'i bɛ mɔgɔ fɛ fɛn o fɛn b'a la taga ɲɛfɛ i b'o de kɛ n y'o bɛɛ kɛ donc bɛɛ n'a ta kuma o kuma bɔra Baci da a si tɛ Baci ka kuma ye kuma minnu taara fɔ a ɲɛna i b'i sigi i b'a bɛɛ jateminɛ o dɔrɔn kuma minnu taara fɔ a ɲɛna Baci y'o bɛɛ de minɛ ani ne ka kuma kɔfɛ ka tila ka na nin bɛɛ minɛ ka na bɛɛ lasegin ne ma o bɛɛ n'a ta ko ale ni ne ko fɛn t'a cɛ ko mais ko ka ne suspend ko ka ne suspend cɛ a y'o kuma bila quoi n'a ko k'an ka continuer an bɛ continuer mais ko ka ne suspend a y'o kuma de bila ni Baci y'o fɔ a ye taa fɔ Baci ye a ye taa fɔ Baci ye ko ne danni ko ten ko awɔ ko non ko ne tɛ suspend a ye t'o fɔ Baci y'o fɔ minnu ɲɛna a ye sigi ko danni fana ye nin fɔ aw ɲɛna a ka rendez-vous ta Baci fɛ a ka t'o ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ se ka n ka vocal in ta ko danni ye kuma minnu fɔ nin don ko bon ko ne ko ne tɛ suspend ne bɛ CDR de kɔnɔ a bɛ ne suspend mais ne tɛ CDR kɔnɔ a tɛ se ka ne suspend i m'a faamu ne bɛ CDR kɔnɔ a bɛ ne suspend ni jɛkulu min ka di n bɛ se ka taa yen nɔ i m'a faamuya mais sympathisant kɔnɔ Baci tɛ se ka ne suspend Baci tɛ se ale bɔra ka ne dɔgɔya jɔn de y'ale suspend yɔrɔ ale ye porte parole ye président bɛ yen jama de fana b'ale nɔfɛ mais maa si mi osé k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ye nin kɛ ninnu na voilà i ye nin kɛ ninnu na tiɲɛ yɛrɛ la i ye nin kɛ ninnu na a ma bɛn donc an ka Baci suspend mais Baci tɛ suspend Baci ma suspend awɔ Baci bɛna danni de dɔgɔya diɲɛ bɛɛ ɲɛna danni de bɛ suspend aw bɛna ko wa ko non ko danni ka sɔrɔ suspension de ma lajɛ a y'o kuma bila quoi a y'o kuma bila i m'a faamu a y'o kuma bɛɛ bila ka bɔ yen a ye taa fɔ Baci ye n'ale yɛrɛ sɔnna CDR mɔgɔw b'a suspend danni fana bɛ sɔn Baci ninnu bɛ min fɛ yen o bɛ fɛ ka ne humilier cogoya min na ne tɛ humilier ten Laji ka sɔrɔ ka bɔ voilà CDR sympathisant mɔgɔw u ye danni suspend parce que o kuma bɛ fɔ ne ma Facebook sanfɛ toi tu crois que o kuma bɛ fɔ ne ma Facebook sanfɛ ko wa danni ka sɔn ni jɛkulu bɛ to an bolo ni danni b'a ka ɲɛfɛ danni ka sɔn suspension ma Laji o kuma tɛ fɔ ne ma Facebook sanfɛ ko danni suspend na o kuma tɛ fɔ ne ma i b'o bila i kunkolo la o tɛ fɔ ne ma ko danni suspend na non Laji non n'a sɔrɔ ne nana jɛkulu kɔnɔ ka jɛkulu sariya dɔ de sɔsɔ wala wallahi ne bɛ suspend ne nana jɛkulu kɔnɔ ka jɛkulu sariya sɔrɔ ne bɛ suspend mais ne bɛ min kɛ Facebook sanfɛ ne bɛ min kɛ Facebook sanfɛ ne bɛna video daminɛ ne tɛ video daminɛ ni maa si tɔgɔ kabini ne ye video kɛ daminɛ don min na ne video kɛ cogo foyi ma changer o sympathisant nana sɔrɔ ne bɛ video la ne ye sympathisant sigi a ka sɔrɔ ne bɛ video la i m'a faamu o tɛ changer o donc ne ka kuma bɛ
ko min be ne tɛna na bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛnɛ mais ne b'a fɔ toujours ngo ne ma kuma fɔlɔ ni ne kumana bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ ne ma kuma fɔlɔ ngo baci ne de kumana a ka kuma kɔfɛ aw kana n bila kuma la komi y'a ye birikɔn la n bɛ kuma tan de mais aw kana n bila kuma la a t'a fɔ baci ɲɛnɛ k'a yɛrɛ ka suspend k'a bɔra a yɛrɛ ka sɔrɔ suspension ma fɔlɔ n'a suspendra wagati min na a ka CDR kɔnɔ sympathisant kɔnɔ ne bɛ suspend yen nɔ ni ko tɛ yen nɔ téléphone bɛ ne ni baci cɛ. O maɲi dɛ bɛɛ puissance mo jama tɛ puissance o maɲi dɛ bɛɛ puissance c'est musique puissance o maɲi dɛ bɛɛ puissance ne ka fɔnu puissance allez quitter les jaloux allez quitter les jaloux allez quitter les jaloux allez quitter les jaloux. Mɔgɔ caman ci ne ma munna baci ma wele bɔ dani i b'a ka sariya sɔsɔ i b'a ka min kɛ nin bɔ tan ngo ne ni baci kumana de o kɔfɛ tile 2 ou tile 3 baci nana jɔ k'an buruja ko wayi ko baci ko ne ka suspend ni baci ko ne ka suspend a ye taa fɔ baci ɲɛnɛ ko ni CDR mɔgɔw y'a suspend waati min na k'a bɛna ne bɛ suspend yan c'est ça verdict n bɛ nin fɔ dɔrɔn ka bɔ kuma kɔnɔ quoi i m'a faamu parce que n tɛna kuma bɛɛ ta a kɛra ta dɔ kɛr'o la mais suspension yɔrɔ nin a ye taa fɔ baci ɲɛnɛ ko ne ko tɛ dani ko ne tɛ suspend k'a cɛ tɛ yan muso tɛ ko ne tɛ suspend a ye to fɔ baci ɲɛnɛ salamu aleykum. Daji an tɛ se k'o yɔrɔ ta n'i ko k'an ka exemple ta arasa kan ko arasa bɛ t'i sigi a kuma dɔ fɔ layi n'an y'o sɛnsɛn an ma ɲi dɛ mais an tɛ taa yen o bila dɛ n'an y'o fɔ laji an tɛ taa yen i m'a faamu isa e ko k'i tɛ kuma i bɛ kuma dɛ n'i ma kuma i kɔnɔ ta tɛ dɔn dɛ kuma i bɛ kuma de i bɛ kuma n'i ma kuma i kɔnɔ ta tɛ dɔn dɛ bureau la a fɔra o de la bureau sigi jɔnmaya a bɛ fɔ ko jɔnmaya i tɛ se ka ne neni kɛnɛ ma ka ne dɔgɔya ka tila ka na k'a y'a suspend fɛnɛ laji mais non aw t'a kɔnɔ fɛn min don aw t'a kɔnɔ arasa tɛ se ka ne dɔgɔya ne ka sɔn ma n sɔnna ma fɛnɛ a ye dɔgɔya mais ne ma kuma na wuli dɛ maaw de nana ka na kuma in na wuli fɛnɛ groupe kɔnɔ sinon groupe kɔnɔ bɛɛ ka taa bureau kɔnɔ ne mana kuma fɔ mɔgɔ si parce que n'i ye ɲɛmɔgɔ ye fɛn dɔw bɛ k'i la i b'a kun a bɛ tɛmɛ mais n'aw nana la wuli ko arasa ko tan de arasa ka décision tɛ taa yan arasa ka décision kelen o de tɛ passer yan a ye vocal in bila i bɛ t'o vocal lamɛn don min na ne y'a invité ka don groupe kɔnɔ yan a ko a ye terrain san ka di yan n t'a kalama aw y'a bɛɛ fɔ n t'a kalama danni de tilara ka n wele ka bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛnɛ n b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn mɔgɔ min t'o kalama o tigilamɔgɔ bɛ se ka décision dɔ de ta in fɛ k'a bɛn'o passer yan anw de y'an ka décision ta anw de ka décision bɛ passer yan ale ka décision ale bɛ lettre de ci o bɛ taa ci CDR mɔgɔw de ma o k'u wasa don o la kosɛbɛ mais k'a fɔ de ko dɔ kɛra k'a bɛna décision bila ka na laji c'est faux archi faux o de tɛ passer yan ko arasa bɛ décision dɔ de bila ka na k'an ka baara kɛ n'o ye n'o don a ye taa fara CDR kan CDR groupe bɛ français a ye taa don CDR kɔnɔ a ye taa don CDR kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ aw ni CDR k'o baara kɛ mais pas avec sympathisant anw sigira ko min na anw ma arasa ka idée kelen ta a ka décision ta ka baara kɛ n'a ye anw nana n'an ka ŋaniya ye ka sɔrɔ arasa tɛ o arasa tɛ se k'a fɔ ko wayi ko non k'a ye karisa suspend fɛn dɔ f'i ɲɛna bi n'i t'o dɔn n b'o f'i ɲɛna i ko exemple ta arasa kan arasa bɛ fɛn dɔ kɛ bi o ye ni arasa bɔra ka fɛn dɔ fɔ o bɛ CDR bɛɛ kumasuli laji n'i t'o dɔn CDR kɔnɔ n t'a fɔ n ko 90% 99% CDR arasa kanubagaw que ça soit sympathisant CDR arasa bɛ acte min na ka IBK dɛmɛ laji a ma n'a si ye n'i t'o dɔn ne b'o f'i ɲɛna Buwa ka taa ka bɔ fanga la laɲini kun ye an bɛ sira da Buwa ɲɛ Buwa yɛrɛ tɛ bilen o n'a sɔrɔ ko Buwa de b'a kɛ fangani kɛ ka taga Karimu tɛ sigi bilahi an bɛ Buwa sɛnsɛn mais anw b'a dɔn Karimu de bɛ nalen anw m'o y'o ye assemblée la wa maliyɛn bɛɛ b'o dɔn wa CDR mɔgɔ tɛ yen min fɛla ye Buwa ka si fanga la bi i m'a faamu mais anw tugunnen don arasa kɔw kan an bɛ ka arasa suzan'o kan laji mais ne de ye n ta fɔ o ye kojugu ye e ko ni arasa y'a fɔ ko kumasuli don wa ne y'a fɔ parce que aw bɛ se k'a fɔ mais ni arasa y'a fɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ dɛ an y'an ɲɛ tugu o bɛɛ kan ka arasa défend o bɛɛ kan wa an b'a défend o bɛɛ kan parce que n'anw yɛrɛ don problème t'o la o an bɛ arasa défend o bɛɛ kan ka défend an b'a dɔn anw de ko Buwa ka bila kunna an y'o bɛɛ fɔ yan an dun b'a dɔn hali bi arasa ka vidéo la kɛ arasa ko wayi
Cédric a laɲini min ye ka bɔ a sɛnsɛn fɔ 2023 arasa y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ 2023 mun de bɛ yen ne ye arasa ɲininka nin na ne ye arasa ɲininka nin kuma kelen na an fila ni ɲɔgɔn cɛ nka e bɛ fɛ an ka bɔ a dɛmɛ an ka bɔ a sɛnsɛn fɔ 2023 min bɛ na o ka jugu ni bɔ a ye o ye jɔn ye Karimu hali ni n kɛra bɔ a ye kɛ n taatɔ la dangadenya tɛ n bɛ n den de bila ye min bɛ na o ye Karimu de ye donc munna an tɛ ne ko arasa ma n ko munna an tɛ Karimu ne bɔra ka sympathisant mɔgɔ dɔ dɔgɔya ka birokɔnɔ mɔgɔ dɔ dɔgɔya birokɔnɔ mɔgɔw bɛ sariya jumɛn de ta ne kama yala arasa bɔra don min na k'anw dɔgɔya kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛ k'an bɔ k'an dan jugu ma diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛ Cédric mɔgɔw ye sariya jumɛn de ta ouais Cédric mɔgɔw ye sariya min ta o ye jumɛn ye yɔrɔ o ma sariya ta dɛ ne fana sigilen don ka Cédric mɔgɔw lajɛ u ye mun de fɔ fo ka diɲɛ wuli o tɛ ta o parce que Dani ouais parce que ça c'est Dani. Il faut pas me chercher, tu vas pas me trouver. Mon petit, il faut pas me chercher, tu vas pas me trouver. Arrêtez de parler. Je suis déjà confirmé. Arrêtez de parler. Moi je suis confirmé. Je suis l'enfant béni. Arasa bɛ kuma ka d'a ye cogo min na fɛn bɛɛ o tɛ mais ne ma kuma o ne ma fɛn fɔ o e laji b'o kalama depuis ko in kɛra président ye ne bila ne ye arasa wele ka kuma an ka kuma ka tila ka baro caman kɛ mais o kɔfɛ ni arasa nana nin kɛ ko ale arasa bɛ tila ka ko ale sigi a bɛɛ lajɛ ko Dani ma sisba d'accord ale fana ye kuma min fɔ anw ma kɛnɛ ma yala se sabali mɛn hali n'i y'a ye ne tɛ n sigi ka video normal kɛ o ye parce que ne filɛ ne donna video la n dusu bɛ bɔ n bɛ se ka fɛn dɔw n tɛ sigi ka video normal kɛ bɛɛ b'a dɔn ne la sisan ne tɛ sigi ka video normal kɛ ka video kɛ 1 heure ne bɛ video kɛ 1 heure 20 minutes depuis nin ko ne ma sigi ka video normal kɛ 1 heure 20 minutes ne ma kɛ video la o bɛɛ ye mɔgɔ caman ani e yɛrɛ tante Aïssata o bɛɛ ye ne sabalila sinon n'a sɔrɔ o bɛɛ ye groupe de ye groupe la mɔgɔw wallahi mɔgɔ minnu bɛ groupe kɔnɔ bureau kɔnɔ la sinon n'a sɔrɔ ne tun bɛ kelen na cogo min na fɔlɔ la arasa tun tɛ se ka bɔ ka nin fɔ o yɔrɔ la a bɛɛ tun bɛ tiɲɛ o don parce que mɔgɔ tun tɛ yen ne bɛ miiri min na mɔgɔ tɛ yen ne hakili bɛ jigin min na n kelen don ne fana tun bɛ bɔ arasa ye nin kuma fana ma jama la cogo min na ne fana tun bɛ fɔ ka n ta fɔ jama la mais n ye miiri o tɛ mɔgɔw de bɛ ne kɔ a tɛ fɔ ko sympathisant kɛra tan ko Dani ye sɛbɛn ayi ne y'o de fɔ bɛɛ ye ne ye baara min ta a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye o baara de bɛ s'a se yɔrɔ la alhamdulillah que ça soit sympathisant ne fana de b'o yira arasa la k'a yira diɲɛ bɛɛ la malgré nin tɛmɛna Dani ni arasa cɛ projet min fɔra Dani bolo ala y'a lawaleya sympathisant tɛ dɛ a mɔgɔw bɛ ne bolo wallahi a mɔgɔw bɛ n bolo ala barika la a mɔgɔ caman ala barika la ni arasa tun bɛ sɔn ne bɛ min fɔ ne bɛ ko de natɔ ye arasa b'a dɔn ne bɛ ko de natɔ ye k'a fɔ arasa ye arasa b'o dɔn ne fura dama ne tɛ arasa wele ten ni ne ye ko de natɔ ye n b'a fɔ wa après a bɛ tila ka tiɲɛ di ma a ko Dani franchement dɔn dɔ b'i la arasa de bɛ ne fɔ ne ye a ko Dani dɔn dɔ de b'i la ne b'a fɔ ni ne ye fɛnba natɔ ye n b'a fɔ arasa kana taa nin sira n bɛ gɛlɛya cogo o cogo n b'a la sɔrɔ n b'a fɔ a ye tan o ye ne ni arasa cɛ mɔgɔ si t'o kalama o avant nin ko ne ye nin ko ninnu natɔ ye adamaden kumabaliya ma fusa ni kumalen ye wa ne bɛ se arasa ma don min na ka fɔ a ɲɛna ka ci fɔ Lasi a ka fɔ a ye ka ci fɔ Buye ka fɔ a ye mais o si m'a fɔ u nana parce que ne tɛ sɔn fiyewu groupe la mɔgɔw tante Aïssata maa min don n b'a dɔn n'a sera n ka bonya b'a bɛɛ yɔrɔ groupe bureau kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ne Dani Facebook aw yɛrɛ bonya kama Facebook ne b'a suspend n b'a suspendi Facebook n bɛ Facebook suspendi ne tɛ kuma Facebook sanfɛ Facebook ne tɛ kuma sanfɛ parce que ne ka kuma n'o de b'a to k'a fɔ ko kow bɛ funteni Facebook ne b'a suspendi n bɛ Facebook suspendi jusqu'à nouvel ordre n b'a suspendi o y'aw bonya ye sinon maa si t'a to ne ka Facebook suspendi personne mais Facebook sanfɛ kuma komi ne bɛ kuma in de mais ne b'a suspendi ne tɛ kuma Facebook sanfɛ sɔnna o ma mɔgɔ ma sɔn o ma ni arasa malola ne de bɛ malo ni ne malora wallahi billahi ne bɛ malo ne b'a mun tɔgɔ la ne bɛ tɛmɛ mais arasa de bɛ malo mɔgɔ sɔnna o ma mɔgɔ ma sɔn o ma ni ne malora o de ye arasa malo ye arasa yɛrɛ sɔnna o ma hali a conscience a tɛ sɔn i m'a faamuya ko in bɛ duguma hali bi o
mais ni arasa malo la ne de be malo jelikeni sarama kala jula sango doko de bele music aka l'enfant béni fade yaye molu bali yaye mimi nyai bolo fade yaye molu bali yaye mimi nyai bolo mi e ba do na ban la de be malo fɛn o fɛn i b'a kɛ k'o tigi la bɔ i b'o fɛn de kɛ k'o tigi kisi o ma kana to fiyewu o fɛn ka se ka tila k'i bɛna intervenir o la o tɛ ne ye yanni nin ko bɛɛ ka se Espagne Ivoire n'o ye ko min na bɛn Arasa kama maa si t'a dɔn ne bɔra a kalama ni Arasa wele ka fɔ a ɲɛnɛ karisa ni nana Espagne nin de bɛ yen nin de bɛ yen faire attention mais Arasa ma ne ka kuma minɛ mais o kɔfɛ a nalen Faransi yan a ko Dani a ko Dani Dani a ko cɛla i y'a fɔ ɲɛnɛ mais n kun t'a dɔn ko nin don o y'a sɔrɔ n ye kuma wɛrɛ fɔ a ɲɛna a ko cɛla i y'o fɛnɛ fɔ ɲɛnɛ a yɛrɛ ko français la cogo de la Dani on dirait que don dɔ b'i la n ko Arasa il faut faire attention surtout Ivan n y'a bɛɛ fɔ a ye tan n ko fɛn dɔ bɛ yen il faut faire attention piège dɔ bɛ yen n ko piège bɛ Espagne Arasa bɛ ne ka kuma mɛn ne de tun bɛ kuma fɔ Arasa ye ko Arasa b'a ka f'i ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ ko i ko wa ko non ko Arasa de kɛ ko ne ka bɔ ka yafa deli Arasa fɛ kɔrɔ jara n b'a fɔ groupe nin tɛ bureau ye dɛ groupe cɛna muso ɲɛnɛ ni Arasa bɔra ka yafa ɲini ne fɛ n bɛ bɔ vidéo la n bɛ yafa ɲini a fɛ a ka bɔ vidéo la a ka yafa ɲini ne fɛ n'o kɛra n fɛnɛ bɔ vidéo la n bɛ yafa ɲini a fɛ ne bɛ yafa ɲini Arasa fɛ a kun de quoi n bɛ yafa ɲini Arasa fɛ a kun de quoi ka da mun de kan n bɛ yafa ɲini a fɛ Arasa mana yafa ɲini ne fɛ ne de bɛ taa yafa ɲini a fɛ a kun de quoi Dani vraiment ne bɛ yafa ɲini aw bɛɛ fɛ aw bɛɛ ka yafa ne Jara ma vraiment diɲɛ mun y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ dugawu kɛ hali bi Mali ko in Ala k'an bɛɛ ka laɲini sabati n b'aw bɛɛ fo ne Jara vraiment ne y'a laɲini ta layidu ta ko n bɛ Dani dɛmɛ ka laɲini ta ko n bɛ sympathisant dɛmɛ vraiment n balimaw ne ka sympathisant baara Mali ko baara ne y'a jɔ yan aw bɛ yafa ne ma Ala ni kira kama Dani n bɛ yafa ɲini fɛ Ala ni kira kama n'o y'a sɔrɔ n delila ka kuma fɔ ko kuma digiri la n ka kuma digiri la i bɛ yafa ma sympathisant vraiment n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ n bolo fila bɛ n kɔ aw bɛɛ ye vraiment ne Jara ne taara parce que ne dɔgɔnin ye wale mun kɛ Dani ye wale mun kɛ Dani ma sɔn ne ka kumakan ma c'est pas grave ni bɛɛ y'i deli k'i k'a to i kan ka mɔgɔw lamɛn dɔɔni Dani mais c'est pas grave Dani n b'a ɲini fɛ Ala ni kira kama i ka yafa ma n bolo fila bɛ n kɔ n ye wari fɛn fɛn bɔ ma nimisa si la Musa ye vocal jaune min ta ka n'a bila bureau kɔnɔ n t'a dɔn ani mɔgɔ min kɔni jɛmakan don mais n b'a dɔn ani bureau mɔgɔ kɔni jɛmakan tɛ wa a y'a kɛ ka da kun min kan ale de b'o dɔn ani Ala cɛla ye mɔgɔ si tɛ se ka foyi fɔ o la voilà donc vocal jaune ko kuma ne bɛ se ka min fɔ a la o y'o ye voilà donc Musa y'a kɛ ka da dalu min kan a ka bɔ a k'o dalu fɔ mɔgɔw ɲɛna n'a ni mɔgɔ min jɛmakan na a ka bɔ a k'o fɛnɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ani mɔgɔ min jɛmakan don n'a y'o tigi fɔ a k'a dalu fɛnɛ bɔ ka fara a kan donc an mago b'o de la kuma in salam Samba a fɔra ko i b'a na kuma min fɔ an tɛmɛn'o kan Samba vocal min jiginna mɔgɔ de kana da maga vocal la i ye kuma lamɛn i ma kuma lamɛn a fɔra maa si kana da maga vocal la vocal jaune min jiginna maa si de kana da maga la maa min i nana y'i da maga la dɔrɔn an bɛ kiti ka bɔ yen parce que a fɔra an bɛ kiti fo 24 heures an bɛ tila k'i ladon parce que a fɔra maa si kana da maga vocal jaune ko kuma la an ka continuer an ka chemin Facebook mana kan lamɛn ne bɛ continuer ka baara kɛ ka maliyɛnw kunna wolo ne tɛ mɔgɔ si ka mana kan lamɛn ne bɛ continuer ka baara kɛ ka africains kunna wolo non je suis désolé